Majua-jua man banta kerina kekalangan Tuhan ni japa pe kita ringan ibas paksa enda seka kita ibas perenungan bahan khotbah ta ibas Minggu 11 Juli 2020 sada. Kekalangan Tuhan sope lenga kita dengkehkan karena kata di bata, mari raduras kita artoto kita. Isahkan kami melala bujur man bandu Tuhan kam simada kegeluhan kami ibas kerina dampar geluh kami pe tetap digejapkan kami perkuah hati Tuhan sinamani ras nampati kami Tuhan ibas paksa endar sikap ate kami guna ngelaken bahan khotbah kami ibas tanggal 10 sada Juli 2020 sada enda Tuhan kamsi masu karena katandu enda segelah kai pesi renungken kami ibas firman du ibas paksa enda tuhu banci pakaikan kami ibas kerina dampar geluh kami sampati kami berikan pemeteh kepentaran gegeh man kami kelah ngasup kami ngidah surat-surat Tuhan ibas kegeluhan kami langken anak du Yesus Kristus Tuhan kami reh kami ertoto ersembah ngatakan bujur man bandu Tuhan amin. Kekalangan Tuhan si jadi renungan man banta ibas paksa enda ibas bahan invokasiota ibuat ibas Mazmur 127 ayat 2 percuma kap mencari alulatih erdahin lampas medak dengan melawan tunduh sebab Tuhan mereken rezeki man kalak si ikelengina tupung si ikelingina tunduh. Mazmur 127 ayat 2. Bagepe si jadi bahan ogenta yogekan kami ibas Lukas 10:6 ayat 10 seh ayat 10:5 bagenda karena kata dibata. Tutuslah ibas sikitik. ICP si tutus ibas sikitik tentu tutus pe ia ibas simbelin. Ise sila bujur ibas sikitik tentu pelaya bujur ibas simbelin. Dage adilakam tutus ibas erta doni. Labo ibreken man bandu erta si tuhu-tuhu. Jana adilakam tertegi nandangi si kerajangan kalak. Ise ngenggit mereka ertandu jine man bandu. Labo mungkin sekalak juak-juak dua tuanna. Sebab adi bage uga apa pe nembah atena nandangi si sekalak. Jana si sekalak nari kelengina. Sekalak ihamatina jana sekalak nari gombangina. Kamla bancir kelengate man dibata, jana ngena ate man ertadoni enda. Kerina si katakan Yesus ibegi kalak parisi. Perbahan ia rangap nandangi duit maka icacina Yesus. Tapi nina Yesus man bana kam pekulah-kulah ndu bujur lebe-lebe jel masin terem. Tapi tah dibata ngeisi pusuh ndu. Sebab kaisi mehargai kap dibata. Lakap lit ergana ibas dibata. Kekalangan Tuhan si jadi bahan khotbah ta ibuat dibas ulangan 28. Ulangan 20 ayat sada seh ayat 10:4 bagenda karena kata dibata. Ulangan 20 ayat sada se 10:4. Pasu-pasu man kalak sing ikutkan di bata. Adi ikut kendu Tuhan di batandu. Dengan alu tutus ipake kendu kerina perintah-perintahna si kubreken sendah man bandu ibanna kam jadi bangsa si belinan asang bangsa-bangsa si deban ibabo doni enda. Ikutkanlah Tuhan di batandu maka kerina pasu-pasu enda jadi si kerajaan du. Tuhan masu-masu kuta rajumandu. Tuhan masu-masu kam maka kamar tuah bayak makan terem pupusndu melala pagendu melala lembundu res biri-birindu. Tuhan masu-masu sinuan-sinuandu ras pangan si bahan ibas sinuan-sinuan enari. Tuhan masu-masu kerina pendahindu. Tuhan nalukan musuhndu adi perang nakam. Iprang musuhndu kam arasa dadalan. Tapi kiam ia nadingken kam alumar parmerap. Tuhan di batandu masu-masu pendahindu. Ras demi lumbungdu alu gandum. Ipasu-pasu nakam ibas negeri si berekena man bandu. Adi ikut kendu Tuhan di batandu. Dengan ilako kendu kerina perintahna. Ijadikan nakam jadi bangsa najine. Suara si enggoy padan kena. Maka kerina bangsa-bangsa Indonesia endang idah. Maka Tuhan go milih kam jadi bangsana. Janah biar bangsa-bangsa man bandu. Tuhan mereka man bandu terem pupusndu. Lemburas page i negeri si padan kena. Man nini nindu. Maka ibre kena man bandu. Ibas paksana, ipa susurna udan ibas perbendaharan kini bayakan i langit nari.
Dengan pasu-pasuna kerina penda Hindu, maka banci kam minjamkan man bangsa-bangsa si deban. Tapi lah kam perlu minjam ibas bangsa siapa inari pe. Tuhan di batandu mahan kam jadi ikutan bangsa-bangsa si deban. Labo jadi bangsa sing ikut-ngikut. Lalap kam menang, la pernah talu. Adikut kendu alu tutus kerina perintahna si kubreken man bandu ibas wari eda. Tapi olandigan pe langgar du perintah-perintah alu dalan siapai pe entah nembah denger dahin guna dibata si deban. Menjua-jua man banta kerina kekalengan Tuhan ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Minggu enda igelari minggu peningkatan ekonomi jemaat. Kelah tambah min pengertinta karena uga arusna makeken kini tekenta ibas menangani persoalan ekonomi ta. Istilah ekonomi buat ibas dua kata nari. Ema oikos artina rumah, rasnomos artina ilmu entah pe tata cara. Alu sederhana iturikan maka ekonomi ema kap tata cara ngaturkan karena rumah entah pe jabu. Jana pengerti nenda pe seh kubas ngaturkan pendapatan entah pe pengeluaran ibas sada negara entah pe sada organisasi. Tentuna sebagai gereja kita pe harus dipakaikan kini tekenta alupayo gelas suwe rasmi sinta meningkatkan perekonomian jemaat. Ibasahna berita si meriah dube ku kalak karo enda per kaitan ras usaha guna meningkatkan ekonomi jemaat. Halenda teridah arah litna 33 si prakarsai zending si tetap ipake pe sehibas paksa enda. Radukan rasi kerina ibangun kape sekolah-sekolah guna banci memberantas kebodohan, kemusilan, bagepe penindasan. Kekalangan Tuhan ibas invokasio ta Mazmur 127 ayat 2 si tuliskan Raja Salomo enda kata enda isahkan labu gelah mabai kita atau mabai kalak guna malas sedahin. Tapi ibas ketutus nerdahine sitah maka ulihna makap arkiteken pemeredi bata kap man banta. Rezeki raskini litan silibas kita enda ulih pasu-pasu Tuhan man banta. Maka si pakaikanlah paksa-paksa silit alu pentar. Adikin paksanar dahin lah. Tapi adi paksana istirahat tentu istirahatlah. Adikin paksana tunduhlah. Ulah sempat kita jadi budak dahin. Entah pe wok alkoholik. Kita labo budak ICP. Maka tetaplah sigejapkan campur tangan Tuhan, pemasu-masun Tuhan, penemani Tuhan, ibas kerina pendahinta. Bagepe ibas Lukas 16 ayat 10 ayat 15 enda merangkaian pengajar Yesus nandangi ajar-ajarna guna mereken cara pandang simbaru ngenehen ertadoni pendahin bagepe tentuna disidah izenda khusus kelibasar kini teken man Tuhan. Gelahna jelma sinterem tupung sie litmin pengertinna bahwa hasil akhir ibas kerina pendahin labo terjeng bas ulihna saja tapi pe ibas prosesna tutus ate ibas sikitik tentu tutuska ibas simbelin canah ise bujur ibas sikitik bujur kang ia ibas simbelin maka perlu ketutusan ibas dahi kendahin la pilih-pilihan di tengah-tengah pendahinta tapi adi ekin dahin singgung ngena ate di batas dahikan kita si tutusi dungna pasti percayakan Tuhan dahin si terbelinen ibas kerina dahin enda canah ibas ketutusan enda teridah gunan cidahkan kemuliaan di bata kekalangan Tuhan pendahin si terus si kerjakan kita alu tutus ras bujur enda guna kemuliaan gelar Tuhan. Si kedua kenibas Lukas 16 enda pe isingat keni jenda gelah terteki ibas masalah perduitan enda pe rusur kerja di persoalan ibas kegeluhan ta sila terteki ibas masalah keuangan entah masalah perduitan si tuhuna ada yang rusak hubungannya dengan Tuhan ya enda perbanla kelengate nandangi di bata tempat-tempat lit gegeh manusia ibas ngaturkan kegeluhanna tempat-tempat lit gegeh manusia ibas ngaturkan karena
Perdalanan kegeluhanna, padahal rezeki si tuhuna rehna ibas Tuhan nari. Maka ikatakan ni jenda kam laban cir kelengate mandi bata jana rengena ate ka man erta doni enda, sebab adi rengena ate man doni enda ras jadi budak uang tentu enda lancidah kenari kekelengenta mandi bata, padahal ni tandai ulih rezeki maka pasu-pasu serehna ibas dibat anari. Bagi kekelengan Tuhan kalak parisi sin caci Yesus ibas nahkan pengajaran enda erkiteken merangap nandangi duit. Nina Yesus ulah pekulah-kulah bujur ilebe-lebe jelma sinterem. Tapi di bata itah kena kelkap kai si teridah ibas pusuh ya, tapi di bata itu kena kelkap kai isi pusuh manusia, kai isi mehergaya kap manusia lah kaplit ergana ibas di bata nina. Manusia sing ergakan erta doni enda lebih asangkan kelengate di bata situhuna nuduhkan sa maka sebuah kesombongan, kerangapen megancang ukur, sebab krina situhuna sili ibas doni enda di bata kap empuna maka adisya kap meherga tempa doni enda, tapi situhuna adilah kitar kini tekan mandi bata labo kel kap lit ergana ibas di bata. Kekelengan Tuhan bahan khotbah Ulangan 20 ayat 1:14 izenda nuduhkan uga kearusan geluh kalak sir kini tekan mandi bata. Si pemena kepatuhan ngikutkan Tuhan di bata ras dalan kenca ibas kegeluhan, jana adi ikutkan kata di bata patuhi perintahna dalankan ibas kegeluhan maka kerina pasu-pasu enda jadi si kerajaan dunina. Ayat 3 ayat 8 isingatkan kai sajakin bentuk pasu-pasu Tuhan ibas kegeluhan bangsa Israel tu fungsi. Kekelengan Tuhan isingatkan izenda Tuhan masu-masu ku taras juma, Tuhan masu-masu ertuah bayak enterem pupus melala pagi melala lembu ras biri-biri, Tuhan masu-masu sinuan-sinuan ras pangan, Tuhan masu-masu kerina pendahin, Tuhan nalukan musuh adir perang, Tuhan masu-masu pendahin ras demi lumbung-lumbung du alu gandum, ipasu-pasu nakam ibas negeri si bereken naman bandu. Kekelengan Tuhan adisidah izenda ulu pasu-pasu mekap di batanta, janah pasu-pasu nah dalam bentuk yang luar biasa si iturikan ibas ayat 3 ayat 2 enendai seh kubas kerina si pemena masalah rezeki ku tengah-tengah kegeluhan, si peduakan masalah pendahin uli latih juma lemburas biri-biri, si petelukan ibas masalah sosial ibas masalah erteman ras kalak si deban ibas nalukan musuh bagi penalukan situasi, bagi si pempatkan ibas masalah pendahin kerinana sempurna kel pasu-pasu Tuhan adina kita ngikutkan Tuhan ibas kerina kegeluhenta. Jadi adina si idah izenda penekanan mekap Tuhan mekap ulu pasu-pasu si petelukan kekelengan Tuhan adisidah izenda maka ikatakan Tuhan man bangsa Israel maka ia akan jadi sebuah bangsa yang besar, bangsa si labo ngikut-ngikut tapi bangsa si jadi panutan, si jadi teladan, si ikutkan bangsa-bangsa si deban. Artina kegeluhan bangsa Israel jadi berkat nandangi kalak si deban, jadi berkat nandangi bangsa-bangsa si deban. Ras bangsa si deban jadi pengguru nandangi ia. Arkiteken lit je keteladanan, ya lit je teridah kepatuhan. Ya adina si idah handai izenda harus lit syaratna uga banci bangsa enda jadi bangsa si ikutan jelma si deban, ikutan bangsa si deban labo jadi bangsa si ngikut-ngikut syaratna tekankan ngulihi ibas ayat 10:4. Tapi olan digan pe ilanggar rendu perintah-perintah aludalan siapa pe. Artinya tidak ada alasan untuk melanggar setiap perintah Tuhan. Lalit alasan kaipe si melanggar ya si bansi adi bagienda ngelo dali hateta lang dalit dalan siapa pe ya bansi silanggar perintah-perintah hertina hanya masalah ketaatan kepatuhan ngikutkan undang-undang Tuhan ras dalankan sa ibas kegeluhan. Bagi pe ulah nembah nandangi di bata si deban
nembah dingerdahin guna dibata si deban. Bagi kais tuliskan ibas Lukas ndai. Dibata lah ngena ate. Nang dangi kalak sir dua ukur. Nembah kaman dibata, tapi nembah kaman dibata si deban. Ertina menduakan Tuhan. Jadi kekelengan Tuhan adiateta datken pasu-pasu. Sireh na ibas dibata nari sebab ia kap ulu pasu-pasu. Baik ibas pendahin, baik ibas kegeluhan, baik ibas soal ekonomi dai. Kerinana kekelengan Tuhan. Enda harus lid kepatuhan, ketaatan nang dangi perintah dibata ras ola mendua hati ibas ngikutkan Tuhan. Jadi sebagai refleksi manbanta ibas paksa enda si pemena manusia itu dibata guna jadi kawan sekerja Allah guna pekena-kena doni enda. Maka Ardahin tanggung jawab ta. Bukti pengatakan bujur taman dibata singgo nelamatkan kita. Maka tutuslah ras bujurlah ibas dahikan dahinta. Si peduakan Tuhan ulu pasu-pasu patuhlah. Sebab kepatuhan taman dibata mereken kesejahteraan geluh kalak sirkini teken mandi bata. Ekonomi perduiten ras krin asli ibas doni enda makap alat entah pesarana kelkap ngenca labo sebuah tujuan. Makar dahin labo hanya guna hasilna, tapi banci min kita menikmati proses ibas dahikan dahine guna kemuliaan dibata. Artinya kekelengan Tuhan ibas ulih pendahin si gejapkan labor kita kan gegeh entah beluh ngaturkan sa, tapi si gejapkan campur tangan Tuhan, pemasu-masun Tuhan ibas kita dahikan dahinta. Bagai pakaikanlah kerina sili ibas geluh ta guna kemuliaan dibata. Ibas kerina pendahinta syukurkanlah kegunanna. Enda ngerahkan si mehuli entah lang, ngerahkan si erguna entah lang. Alu bagi kegeluhan ta, pendahin ta, cara tanggeluh enda banci jadi berkat, jadi pasu-pasu nandangin terem jelma. Labo jadi ngikut-ngikut tapi jadi ikutan. Ya enda harus tetap ibas koridor ketaatan dan kepatuhan nandangi kerina perintah-perintah silit ibrekan dibata nandangi kita. Si pempatkan adilit dalan guna perekonomian jemaat, mari tetap silumbakan bagi perkembangan CUM, bagi kelompok-kelompok usaha, pertanian, raspe peternakan, termasuk penggunaan teknologi, ya. Ibas perkembangan zaman si bagian darupana kita harus makin peka. Kaingen da banci si ban guna meningkatkan ekonomi inta. Radukan rasie si pagi kalah teknologi enda ibas aras tetap rekini teken nandangi Tuhan. Alu bagi kekelengan Tuhan ibas krina pendahin. Bagi cara tanggeluh tentu enda tetap mencidahkan kemuliaan gelar dibata. Ular dua-dua ukur Tuhan tahu apa yang kita perlu, apa yang kita butuh. Tapi ibas krina proses sigejapkanlah maka dibata sinamani ras nampati kita. Terpujilah gelar Tuhan ibas kegeluhan ta, mari raduras kita ertoto. Oh Tuhan dibata, Bapa kami siringan ibas kerajaan surga, bujuri katakan kami man bandu Tuhan, ibas paksa enda, ibas kata Tuhan, singgo isah kenduman kami, ibas minggu enda, pasu-pasu dage kami kerina guna make kensa ibas kegeluhan kami, terbeluh kami kerina, dengan tek kami, maka kata Tuhan enda, tuhu-tuhu banci mereken gege simbaru, semangat simbaru man kami, cara pandang simbaru, ibas kami dahikan kerina pendahin kami, pasu-pasu kami Tuhan, segelahna tuhu-tuhu, lid semangat kami, guna tetap erdahin, jana ibas kerina proses pendahin dape, terpuji termulia gelar Tuhan. Tertutupe kami karena teman-teman kami, si paksana bergumul, ibas keadaan kesehatan na, mindo kami Tuhan, segelah kami campur tangan, si paksana berjuang, ibas terpapar virus corona Tuhan si masu-masu pangan inemen vitamin, tambar sini pakaikan ku daging kulana, kelaban siar tahan melawan virus enda, dengan banci kape dan kena semangat gegeh sirah naibas Tuhan nari kerina kami Tuhan berikan gegeh kesehatan, jagai daging kula kami sehat-sehat, menjua-jua kami sangat ibas dalani kegeluhan kami, bujur Tuhan indeskan kami kegeluhan kami kubas tandu erkelangkan anak Yesus Kristus Tuhan kami, kami retoto ngatakan bujur man bandu saja, amin.